우리는 오늘까지 3일 동안 복음과 생명에 대한 말씀을 지금 듣고 있습니다. Donc nous sommes aujourd'hui le troisième jour avec ce séminaire sur l'évangile et la vie. 성경에서 가장 중요한 뼈대와 같은 핵심 진리입니다. Donc c'est comme une colonne vertébrale très importante. 나머지 모든 성경의 진리들 그 뼈에다가 살을 붙이는 겁니다. 살. Tout le reste du contenu de la Bible, c'est avoir 그래서 이 de la chair. 복음과 생명의 진리에 견고히 서게 되면 풍성한 신앙생활과 목회를 할 수 있는 거죠. Donc si nous nous tenons fermes devant cet évangile, alors nous porterons des fruits dans notre ministère pastoral. 여러분 이제 복음이 무엇입니까? Quel est l'évangile? Qu'est-ce que c'est? 이 질문을 하면 Si nous posons cette question, 첫날처럼 이렇게 여러분이 알고 있는 걸 대답할 게 아니고 이제는 성경을 가지고 대답하시죠. maintenant, vous pouvez répondre ce qu'est l'évangile avec l'écriture, 여러분 avec la Bible. 성도들은 복음이 뭐냐 물으면 각자 대답할 수 있습니다. Si nous posons cette question aux fidèles, alors ils peuvent répondre différemment. 그러나 우리 목회자들은 Mais nous, en tant que pasteurs, 성경을 가지고 대답하시죠. nous devons répondre fermement avec la Bible. 그래서 성경이 중요한 것입니다. C'est pour cela que la Bible est importante. 성경에서 복음은 무엇입니까, 여러분? Alors qu'est-ce que c'est au sein de la Bible? 두 C'est 차원으로 l'évangile. 두 차원 다 이제 아시겠지만 다시 한번 복습 안 Voilà, 드리면서 on va faire 두 차원으로 on va 나눠집니다. faire une révision. Donc il y a deux parties dans l'évangile écrit dans la Bible. 복음은 어떤 존재로서 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. L'évangile, c'est tout simplement Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. 그러니까 적당히 예수다, 그리스도다 이렇게 대답하지 말고 Ce n'est pas simplement Jésus ni le Christ. 하나님의 아들 예수 C'est 그리스도이십니다. Jésus-Christ. 정확하게 돼요. C'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. 이건 성경 로마서 1장 2절에서 4절까지 나오고 있고 C'est écrit dans les Romains 1, 2 à 4. 또 마가복음 1장 1절에 나오고 있습니다. C'est écrit aussi dans l'évangile de Marc. 구약 시대의 복음은 선지자들을 통해서 약속된 복음입니다. Et 약속된 l'évangile écrit dans l'Ancien Testament, cet évangile a été prêché par les prophètes. 구약에서 약속된 하나님의 아들이 다윗의 씨에서 나셨죠. Donc le Fils qui a été promis au sein de l'Ancien Testament a été né par les entrailles de David. 죽은 자 가운데서 다시 살아나셔서 하나님의 아들로 인정되셨고 Ce Fils est ressuscité des morts. Il a été proclamé comme Fils de Dieu. 그래서 주 예수 그리스도가 되신 겁니다. Il est devenu ainsi le Seigneur Jésus-Christ. 이것이 복음의 한 차원, 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도라는 것입니다. Donc on dit que l'évangile, c'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. 복음의 또 중요한 정의는 그의 메시아적 행위, 그의 메시아적 행위. L'autre partie, ce sont les œuvres messianiques de Jésus. 예수 그리스도가 행하신 네 가지 구원 사건을 말합니다. Nous appelons les 4 œuvres messianiques de Jésus. 그의 죽으신 것과 Sa mort sur la croix, 감사되신 것과 son ensevelissement, 부활하신 것, sa résurrection 나타나신 et son 것, apparition. 네 가지 사건이 독립적으로 진술됩니다. Voilà ces 4 œuvres messianiques qui ont lieu de manière indépendante. 그래서 복음이 무엇인가 이렇게 물으면 Maintenant, si nous posons cette question, qu'est-ce que c'est l'évangile? 하나님의 아들 예수 그리스도와 그의 메시아적 행위 이렇게 정의할 수 있습니다. Alors nous allons répondre que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ainsi que les œuvres messianiques. 그리고 복음은 그 자체가 목적이 아니고 생명을 얻는 것이 목적입니다. Et l'objectif maintenant de l'évangile, c'est de donner la vie. 그래서 복음의 목적은 생명입니다. L'objectif, le but de l'évangile, c'est la vie. 사도 바울은 생명을 전하라고 사도로 부르심을 받았습니다. Et l'apôtre Paul a été appelé en tant qu'apôtre afin de prêcher cette vie. 이 생명은 창세 전에 우리에게 주시기로 약속됐습니다. Cette vie a été promise dès avant la création à être donnée à nous. 이것이 하나님의 뜻입니다. 뜻. Et ceci est la volonté de Dieu. 디모데후서 1장 1절에서는 C'est pour ça que dans 2 Timothée 1, 바울이 자기의 사도의 정체성을 말하고 있습니다. l'apôtre Paul parle de son identité. 한번 읽어주시겠습니다. 2 Timothée 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu,
pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 이 생명의 약속에 근거해서 나는 그리스도 예수의 사도가 되었습니다. 라고 말씀하셨습니다. Paul se dit qu'il est devenu apôtre par la volonté de Dieu pour prêcher la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. 이 생명의 약속은 창세 전에 주어진 것이 Cette promesse a été donnée avant la création du monde. 디모데후서 1장 9절에서는 이 창세전에 약속된 생명을 창세전 그리스도 예수 안에서 우리에게 주시기로 한 은혜라고 말합니다. Et 2 Timothée 1,9 parle de cette promesse qui a été donnée avant la création. 1장 9절에 2 Timothée 1,9. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 이제는 이 생명을 가진 그리스도가 이 세상에 오셨습니다. Et le Christ qui a cette vie éternelle est venu dans son œuvre. 10절에서는 바로 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 C'est pour 말미암아 ça que dans 2 Timothée 1,10 il dit et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. 창세 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주시기로 한 은혜가 우리에게 나타났다 주어졌다. Donc la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, maintenant a été manifestée par son apparition. 그는 사망을 대하시고 복음을 통하여 생명과 썩지 아니할 것을 밝게 드러냈다고 말씀하고 있습니다. Lui, Jésus-Christ, il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immoralité par l'évangile. 복음을 통하여 도구적인 진리입니다. 복음을 통하여 C'est à travers l'évangile. L'évangile, c'est un outil. 영원한 생명이 밝게 드러났다. C'est par l'évangile que la vie éternelle a été manifestée. 복음의 목적은 영원한 생명을 얻게 하는 것이죠. C'est pour ça que le but, l'objectif de l'évangile, c'est la vie éternelle. 그래서 11절 말씀에는 Donc, le 이 verset 복음 11, 대하여 선포자와 사도와 교사로 세우신 일본도나 c'est pour ça que dans 11, Paul dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. 여러분 이 복음은 생명을 얻게 하는 복음이고 Cet évangile, c'est l'évangile qui donne la vie. 생명을 누리게 하는 복음이에요. Et cet évangile, non seulement elle donne, mais il nous fait bénéficier cette vie. 목적이 생명을 얻게 하고 풍성을 누리게 하는 것입니다. Le but de l'évangile, c'est de l'obtenir cette vie de manière abondante. 바로 이 일을 위해서 내가 사도와 선포자와 교사로 세우신 일이었다는 C'est pour cet évangile que Paul a été établi prédicateur et apôtre. 사도는 보냄받은 자라는 뜻이고 Apôtre, ça veut dire celui qui est envoyé, 선포자 선포하는 자고 celui qui prêche, 그리고 교사는 가르치는 자. et c'est celui qui enseigne, qui instruit. 우리 목회자들 그리스도인들은 어디로 보냄을 받았든지 무엇을 선포하든지 무엇을 가르치든지 전부 이 생명의 복음을 가지고 해야 되는 Nous, en 것이죠. tant que pasteurs, nous sommes envoyés aussi par Dieu. Quel que soit le lieu où nous sommes envoyés, nous devons prêcher cet évangile qui est la vie. 이것을 알지 못하고 우리가 이 사역을 하게 되면 그 시대가 원하는 거나 사람이 원하는 것, 또 자기가 원하는 것을 전합니다. Si nous nous mettons dans notre ministère sans connaître cela, alors nous prêchons des choses que nous avons envie de dire, que nous avons envie de parler avec notre désir. 이런 그리스도의 심판대 앞에서 엄중한 심판을 받게 되죠. Et cela, nous aurons un jugement sévère devant l'Éternel. 너는 내 뜻대로 하지 않았다는 거. Le Seigneur va nous dire, toi tu n'as pas travaillé selon mon cœur. 바울은 자기를 그리스도의 종이라고 말합니다. 종. Paul se dit qu'il est esclave du Christ. 종이란 주인이 있다는 거잖아요. 주인. Esclave, ça veut dire qu'il a un maître. 예수 그리스도의 종이기 때문에 Comme il est le, 그의 주인은 예수 그리스도예요. comme il est le maître de Jésus-Christ, alors son maître, c'est 종은 Jésus-Christ. 자기 마음대로 할 수가 없습니다. L'esclave ne peut pas faire tout ce qu'il veut. 주인의 뜻대로 해야 됩니다. Il doit faire selon le cœur du maître. 그 주인 대신 그리스도가 하신 말씀, 그가 하신 일 그대로 하는 겁니다. Donc il doit faire selon le maître qui est Jésus-Christ, donc selon sa parole. 내가 온 것은 생명을 얻게 하고 더 풍성히 누리게 하기 위해서 예수님이 오셨다고 그렇게 말씀하셨잖아요. Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie aux brebis dans l'abondance. 우리가 생명을 얻게 하고 풍성히 누리게 하면 예수님과 똑같은 Donc si maintenant, à notre tour aussi, nous donnons cette vie de manière abondante, alors nous faisons une œuvre comme
Jésus l'a fait. 그리고 예수님은 자기 뜻대로 하지 않고 아버지 뜻대로 하시다는 거예요. Jésus lui-même, 아버지 뜻대로. il a fait l'œuvre, il a travaillé selon. 나는 내 뜻대로 하지 않고 아버지의 뜻대로 했습니다. Et Jésus lui aussi, lui-même, il a travaillé selon le cœur du Père. 내 아버지의 뜻은 영원한 생명입니다. 이렇게 말씀해요. Jésus a dit que la volonté du Père, c'est la vie éternelle. 그러니까 아들도 아버지의 뜻대로 했고 그 아들의 보냄받은 우리도 그분의 뜻대로 하는 거예요. Donc le Fils a travaillé selon le cœur du Père. Donc nous aussi, en tant qu'envoyés par le Fils, nous devons travailler selon le cœur du Fils. 우리는 한 교회를 맡은 목사이기 전에 그리스도의 종이라고 하는 걸 잊으면 안 On ne 되고 peut pas oublier qu'avant que nous soyons des pasteurs d'une église, nous sommes tout d'abord 그리스도께 esclaves de Jésus-Christ. 그리스도께 보냄받은 자임을 또 잊어서는 안 됩니다. Nous sommes tout d'abord envoyés de Jésus-Christ. 종은 자기 마음대로 할 수 없고 L'esclave, 자기 하고 싶은 말 하는 사람이 아니에요. il ne peut pas faire ni dire des choses. 그리스도께서 하라고 하신 말씀을 전해요. Il doit dire simplement ce que son maître lui a demandé. 요한복음 12장 50절을 보면 예수님이 말씀하십니다. Dans Jean 12, 50, 나는 아버지의 명령, 그의 명령이 영생인 줄 알아라. 요한복음 12장 50절 말씀. dans Jean 12, 50, Jésus a dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. 그러므로 내가 말하는 것은 아버지께서 내게 말씀하신 그대로 하노라 이렇게. Et Jésus a dit ensuite, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 그러니까 우리도 그렇게 해야 된다는 거예요. Donc nous devons faire aussi comme Jésus. 내가 말하는 것은 예수님이 하라고 하신 말씀 그대로 합니다. Nous devons dire comme Jésus-Christ nous les a dites. 그것이 복음입니다. 복음이에요. C'est l'évangile. 그래서 복음을 통해 생명을 얻게 하는 것이죠. Donc c'est à travers l'évangile que nous obtenons la vie. 그때 우리는 주님 앞에 섰을 때 칭찬받는 종이 되죠. C'est comme ça que nous aurons la récompense quand nous verrons un jour le Seigneur. 그래서 복음은 생명을 얻게 하는 것입니다. 또 생명을 누리게 하는 것입니다. Donc l'évangile donne la vie et l'évangile fait bénéficier cette vie. 그래서 복음을 구체적으로 나누게 되면 그의 죽으신 것, 이게 십자가 복음이고 Donc si nous parlons en détail de ce qui est l'évangile, il y a d'abord la 그가 mort, 장사된 것, 장사복음, il y a d'abord la mort sur la croix, ensuite il y a l'ensevelissement, 부활하신 것, ensuite il y a la résurrection, 부활복음이다. l'évangile de la résurrection, 또 나타나신 것은 현현의 복음이다. et ensuite il s'est apparu à Céphas, donc c'est l'évangile de l'apparition. 이것은 시대와 또 국가와 종족을 초월해서 똑같은 진리입니다. Cette vérité, elle surmonte toute l'époque, toutes les tribus, tout le pays. C'est une vérité éternelle. 이 성경에서 기록된 복음이고 Et cet évangile est l'évangile qui est écrit dans la Bible. 또 사도들에 의해서 전승된 Cet 복음이고 évangile est un évangile qui a été transmis par les apôtres. 이 복음 외에는 다른 복음이 없다고 성경이 기록되어 Et la 있기 Bible 때문에 dit qu'il n'y a pas d'autre évangile que cela. 제가 아는 그 목사님, 저 직접 아는 목사님 아닌데요. 장사복음에 대해서 성경에 보니까 장사복음이 있더라 이렇게 이제 소개를 했어요. 자기 아는 친구 목사님. Je connais un pasteur ce pasteur, il a présenté l'évangile de l'ensevelissement à d'autres pasteurs. 그 얘기를 듣고 이 목사님이 말이죠. 나는 장사복음을 인정하지 않는다. Et ce pasteur a dit que moi, cet évangile de l'ensevelissement, je ne le reconnais pas. Je ne peux pas l'accepter. 그분은 장사복음에 대해서 들어보지 못했다는 거죠. Lui, il n'a pas entendu de cet évangile de l'ensevelissement. 여러분 이것이 얼마나 위험합니까? Donc c'est très dangereux. 성경에서는 분명히 복음이라고 나와 있는데 La Bible dit que cet évangile, c'est un évangile. 내가 들어보지 못하고 내가 배우지 못했다고 없다. Mais le pasteur dit qu'il n'y a pas cet évangile parce que moi, je ne l'ai pas entendu personnellement. 이거는 정말로 무지한 겁니다. C'est vraiment une ignorance. 그러면 배우려고 해야 되잖아요. Alors, il doit s'efforcer pour apprendre. 나는 장사복음 처음 들어봤지만 성경에 있었네. Il doit se dire, moi c'est pour la première fois que j'entends ça, mais si elle est écrite dans la Bible, alors elle est vraie. 그 목사로서 자기의 경험이 중요해요. 성경이 더 중요해요. Est-ce que pour un pasteur, c'est son expérience personnelle qui est plus importante, ou alors c'est la Bible? 여러분 어떻게 생각하십니까? Comment vous pensez?
Est-ce que c'est la Bible qui est plus importante ou alors c'est l'expérience 말씀에 personnelle? 있으면 진리입니다. 말씀에 있으면 있는 거예요. S'il est écrit dans la Bible, alors c'est la vérité. 근데 자기가 아는 거를 절대화시킨단 말이에요. 자기가 알고 있는 걸 모든 것으로 생각해요. Mais ce pasteur, il a pensé que toute sa connaissance, toute son expérience personnelle sont absolues. 예수님이 이런 사람들을 아주 경멸하십니다. Mais Jésus méprise un tel homme. 저들은 스스로 옳다 있는 자들이다. Parce qu'il s'est dit lui-même qu'il a raison. 나는 그들을 경멸한다. Jésus les méprise un tel homme. 바리새인들이 그랬습니다. 서기관들. C'est comme les pharisiens, c'est comme les scribes. 그 백성들은 예수님의 가르침을 듣고 말이죠. 권세 있는 새 교훈이다 하면서 막 따라가는데 바리새인 서기관들은 아니라 자기 거 여전히 붙들고. À l'époque du Nouveau Testament, lorsque les gens ont entendu la parole de Jésus, ils ont dit que cet homme a de l'autorité divine, alors que les pharisiens et les scribes ne l'ont pas reconnu et ils ont essayé de le rejeter. 사람에게 배운 것이나 경험보다도 중요한 게 하나님 말씀이다. Ce qui est plus important que l'expérience personnelle, c'est ce qui est écrit dans la Bible, l'écriture. 우리는 성경이 증거하는 복음에 헌신해야 돼. Donc nous devons 그것을 알고. nous donner à l'évangile qui est expliqué par l'écriture. 그래서 우리 어제 십자가 복음 들었습니다. Hier, nous avons entendu ce qui était l'évangile de la croix. 그리고 이제 오늘 장사 복음 듣습니다. Aujourd'hui, on va commencer par 다음 l'évangile. 시간 이제 부활의 복음 우리가 들을 겁니다. Et la prochaine heure, nous allons entendre l'évangile de la résurrection. 십자가 장사 부활 복음에 연합될 때 우리는 새 생명으로 살 수 있다는 것입니다. Alors, une fois, lorsque nous sommes unis dans ces trois évangiles, alors nous aurons la vie. 그것이 로마서 6장 4절에 나와 있어요. Ceci est écrit dans les Romains 6, 6. 우리가 그의 죽으심과 연합하여 세례를 받고 로마서 6장 4절에 Les Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. 또 그와 함께 장사되고 여기 죽음에 연합되는 것이 그와 함께 장사되는 것이고 Donc nous sommes unis à sa mort. 또 그의 부활에 연합할 때 우리는 새 생명으로 사는 것입니다. Et lorsque nous sommes unis à sa résurrection, alors nous aurons la vie. 그래서 어제 우리가 나눴던 십자가 복음에 연합되는 것은 우리의 옛사람, 아담 안의 옛사람과 죄들을 처리하는 Donc entrer dans l'union avec l'évangile de la croix, c'est résoudre le problème de vieil homme qui était en Adam. Donc la résolution du problème de péché. 우리가 죄를 짓는 것은 보이지 않는 죄의 세력이 지금 현존하고 있고요. Nous avons vu hier, pourquoi nous péchons? C'est parce qu'il y a la puissance du péché invisible. 보이지 않는 죄의 세력이 아담 안에 속한 옛사람을 지배합니다. Et 다시 cette puissance du péché qui est invisible, elle contrôle sur le vieil homme. qui 그래서 est 우리 en Adam. 몸이 죄를 저질러요. 여러 가지 죄를 C'est pour 저질러요. ça que notre corps, notre chair, commet des péchés. 신약 성경에 그 몸으로 짓는 죄들의 목록이 한 110개 정도 나온다. Si on voit dans le Nouveau Testament, il y a environ 110 péchés, une liste de péchés. 세상에서는 이게 죄가 아닌 것도 우리 성경에서 뭐 하나님 오시는 죄들이 많아요. Il y a plusieurs péchés que le corps peut commettre. 미워하는 거, Le fait de, 또 수근수근거리는 le 거, fait de mépriser, 또 자비가 없는 거. ne pas avoir l'amour. 그러니까 세상에서도 죄지만 하나님 앞에서 죄는 더 많아요. Donc devant Dieu, il y a un très grand nombre de péchés. 그런데 이 죄를 우리가 지을 때마다 즉시 토설하게 되면 Mais si nous commettons ces péchés, mais si nous les confessons immédiatement, 예수님의 보혈로 씻어주시고 죄를 용서해 주시다. purifie. Et Dieu nous pardonne ses péchés par le sang de Jésus-Christ qui est précieux. 그래서 그렇게 되면 우리 영혼이 깨끗하게 된다는 겁니다. C'est comme ça que notre esprit devient purifié, propre. 깨끗한 그릇에 음식을 담듯이 이렇게 우리 심령이 깨끗하게 됐을 때 성령이 역사하시고 Comme nous mettons les aliments dans des assiettes propres, alors le Saint-Esprit peut demeurer, peut travailler dans un esprit propre. 그때 진리의 말씀, 생명의 말씀이 깨달아지고 들리는 C'est 거죠. ainsi que nous comprenons la parole de la vérité. 그리고 십자가에서 나타난 두 번째 은혜는 옛사람의 죽음입니다. 옛사람의 죽음.
Et la deuxième grâce qui est apparue 위에 à 사람이 l'évangile de la croix, c'est la mort de vieil homme. 위에 사람이 그리스도 예수와 함께 십자가에 못 박혔습니다. Le vieil homme a été crucifié. 그 결과 죄 짓는 우리 몸이 장애가 되었다. Donc notre corps est devenu un obstacle. 실제 뭐 손을 자르고 발을 자르면 아예 죄 지을 생각도 안 하는데 이거 그대로 있어요. 그대로 있을 수 있는데 영적으로 장애가 된다. Mais notre corps reste toujours, malgré que le vieil homme soit crucifié. Donc nous devons en quelque sorte handicapés pour ne pas pécher, pour ne pas commettre les péchés. 죄 짓는 데는 장애자가 되었고 기능정지가 되었고 하나님을 위해서만 사용하게끔 되어 있어요. Donc nous sommes devenus tous handicapés spirituellement vis-à-vis des péchés. Mais 죄 nous sommes là pour 짓는 travailler pour le royaume. 죄를 짓고 싶은 마음이 작동이 안 돼. 작동이. Nous n'avons plus cette fonction de commettre les 그 péchés. 대신에 여러분 이게 다 잘라버리고 이 했으면 어떻게 하나님께 드리겠습니까? 하나님께만 작동되도록 살려둔 겁니다. 이 진짜. Maintenant, notre corps est là pour servir seulement le Seigneur, pour servir pour le royaume. 그래서 여러분 고린도전서 6장 20절에 보시게 되면 1 Corinthiens 6, 20. 6장 15절 1 Corinthiens 6, 15. Il est écrit: Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez-vous donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? 그러니까 너희 몸이 그리스도의 지체라는 거예요. 너희 몸 La Bible dit 하나. que nos corps sont les membres de Christ. 내 눈이 이제 주님의 눈이 되고 내 손이 주님의 손이 Nos yeux, 되고 c'est pour le Christ. Nos mains sont pour le Christ. 내 발이 주님의 발이 되고 Nos jambes sont pour le Christ. 주님의 발이면 어떻게 이상한 데 가겠습니까? Comment on peut aller 주님의 발이. dans des endroits du péché avec des jambes? 나는 갈 수 없는 자다 말했어. Je ne peux pas y aller. 그것이 왕의 명령으로 선포되는 것입니다. 왕의 명령. Par un ordre du roi, cela a été proclamé. 너는 갈 수 없는 자야. 이렇게. Tu ne peux pas aller dans des endroits de péché. 우리 입술 너희는 거짓말할 수 없는 자야. Tu ne peux pas mentir. 남을 흉보는 그런 말을 할 수 없는 자야. Tu ne peux pas dire des mauvaises choses sur d'autres personnes. 세 번째는 우리가 선한 일을 할 때 죄의 세력이 항상 활동한다 하는 Et 것이. nous avons vu hier que la troisième chose, c'est que lorsque nous faisons les bonnes œuvres, la puissance du péché est toujours là pour nous attaquer. 로마서 7장 11절에 보면 이 죄의 세력이 교회를 포착하여 계명이 주어지면 우리를 속이고 우리 사망으로 던져버린다. 7장 11절. C'est pour ça que dans les Romains 7, 11, il est écrit: Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. 그래서 죄는 나쁜 짓도 하게 만들지만 선한 일을 할 때도 열심히 활동합니다. 죄의 Donc 세력. cette puissance du péché, elle est active. Non seulement lorsque nous commettons des péchés, mais lorsqu'on fait des bonnes œuvres, la puissance du péché est toujours là. 선한 일을 하여 자기를 드러내게 하고 자기를 주장하게 하고 자기를 자랑하게 하고 Cette puissance du péché nous fait que lorsque nous faisons des bonnes œuvres, de nous montrer nous-mêmes, de nous vanter. 나는 이렇게 선한 일 했으니까 나는 선한 사람이야. 나는 괜찮은 사람이야. 이렇게 스스로 자만하게 만들고 Et cette puissance du péché nous fait d'avoir ce désir de se montrer lorsque nous faisons les bonnes œuvres. 남이 알아주지 않으면 속이 상하고 화를 내고 불평하고 막 이래. Et parfois, nous nous mettons en colère lorsque nous avons fait les bonnes œuvres, si les autres ne nous reconnaissent pas. 교회에 열심히 있는 사람들은 내가 이렇게 교회를 위해서 충성했는데 왜 목사님 나를 알아주지 않아? Alors les fidèles qui travaillent fidèlement pour l'Église, ils disent après, pourquoi le pasteur ne me reconnaît pas? 그런 사람들이 있습니다, 여러분. Il y a des fidèles qui pensent 그 que 사람이 주님을 위해서 선한 일 한 거는 참 감사한 일이에요. c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Certes, il a fait des bonnes œuvres, 근데 죄의 세력이 활동하고 있다는 걸 mais 모르고 ensuite, c'est à cause de la puissance, à cause de la puissance du péché, 그러니까 그 안에 불평과 원망과 il y a la 환란과 공고가 colère, 있는 il y a 거예요. la calomnie dans son cœur. 어떻게 해야 되는 거예요? Alors qu'est-ce que nous devons faire? 십자가에서 그 선한 일을 하려고 하는 내가 죽었다는 겁니다. Alors, nous devons dire que devant la croix que moi je suis mort, je suis crucifié. 그리고 이제 내가 한 것이 아니요
주님이 하셨습니다. 주님이 하신 것입니다. Et on doit confesser devant la croix que ce n'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est le Seigneur qui a fait. 그때 우리는 죄로부터 벗어나게 됩니다. C'est ainsi que nous sommes débarrassés de la puissance du péché. 사도 바울이 유명한 말 했습니다. L'apôtre Paul a dit, 고린도전서 15장 10절에 유명한 말을 했어요. 얼마나 하나님께 열심히 했습니까? 충성대사였습니다. 1 Corinthiens 15, 10, 10절. 10절. l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. 내가 다른 사람보다 더 많이 수고했으나 내가 한 것이 아니요 내가 한 것이 아니요. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de 하나님의 Dieu. 은혜입니다. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 우리 목사님들 더 많이 수고하십시다. 더 많이 수고해서 복음을 위해서. Je vous encourage à vous tous de bien travailler pour prêcher l'évangile. 그러나 그 다음이 중요해요. 그 다음. Et ce qui est le plus important, c'est après avoir fait les bonnes œuvres. 내가 한 것이 아니요 하나님의 Ce 은혜. n'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est par la grâce qui est avec moi que j'ai fait cette bonne chose. 충성하시되 Soyons fidèles, 죄의 세력에 속지 말고 mais ne soyons pas trompés par la puissance du péché. 모든 일 행한 후에 승리하십시다. Après avoir fait des bonnes choses, soyons vainqueurs. 십자가에서 죽은 자한테 무덤에 그리스도와 함께 무덤에 장사됩니다. Celui qui est crucifié, alors il est enseveli dans le tombeau avec Jésus. 이 무덤에 장사되는 것은 그리스도의 복음 안에 들어가는 것입니다. Donc, être enseveli dans le tombeau, c'est entrer dans l'évangile. 무덤에 들어간다는 말 그렇게 달갑거나 반갑은 그 말은 아닙니다. Dire que entrer dans le tombeau, ce n'est pas une chose joyeuse. 뭐 고통스러운 상황입니다. C'est une situation plutôt souffrante. 그 시편 88편 보면 무덤에 들어간 자가 이렇게 사방으로 막혀 있다. 사방. Le 출구가 없다. psaume 88 dit que celui qui est entré dans le tombeau, il est enfermé de tous les côtés. 여러분 우리 인생은요 반드시 한계 상황에 도달해요. Notre vie, nous arrivons forcément à un moment dans une limite. 우리가 태어나고 죽는 걸 우리가 결정하지 못합니다. Parce que le fait que nous naissons, le fait que nous mourons, ce n'est pas nous qui décidons. 우리가 닥치는 상황도 대부분은 우리가 스스로 해결할 수 없는 상황입니다. Et les situations que nous faisons face chaque jour, ce n'est pas nous qui avons la capacité de les résoudre. 신앙생활과 목회생활과 인생에서 막다르게 오게 돼 있습니다. Forcément, un jour, nous serons un jour devant un mur, devant une limite. 그래서 우리는 무덤을 향해 가는 존재고 또 무덤에서 사는 존재라고 할 수 있습니다. Donc on peut dire que nous sommes des êtres qui marchent vers le tombeau et nous sommes des êtres qui vivent dans le tombeau. 생각 없이 믿고 생각 없이 사는 사람들은 이 무덤에 와도 잘 몰라요. Et les gens innocents, ils ne savent même pas que le tombeau est devant eux. 그래서 어떤 유명한 철학자가 그 얘기를 했습니다. 가장 큰 절망은 자기가 절망인지 모르고 있는 상태다. Donc un philosophe bien connu a dit que la plus grande désespérance, c'est le moment où on ignore que la désespérance est devant nous. 여러분 정직한 목회자라면 한번 생각해 보시죠. Si nous sommes des pasteurs 내가 honnêtes, 차렸다 해서 목사가 됐어요. nous sommes devenus pasteurs 그 영혼을 지금 섬기고 있습니다. nous servons les fidèles. 한계 상황이 없을까요? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté? 그러니까 우리가 기도하는 거예요. 한계 상황이 있습니다. Donc c'est pour ça que nous prions lorsque nous rencontrons. 우리 힘으로 해결할 수 없는 일이 많습니다. Il y a plein de choses que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. 그리고 성도들 위해서 기도해도 해결이 안 되는 것들이 Et 많습니다. même malgré que nous prions pour les fidèles, les situations des fidèles ne changent pas. 어떤 면에서 우리는 절망의 열차를 타고 사망을 향해서 가고 Donc 있는 nous 거예요. sommes tous dans le train de désespérance qui mène vers le tombeau. 사람들은 나름대로 어떤 해결책과 방법을 추구합니다. Bien évidemment, les gens essayent de résoudre les problèmes avec leurs moyens. 자포자기 하거나 포기해버리고 Soit ils abandonnent carrément, 늘 이렇게 허무주의에 빠져 사는 사람들. soit ils tombent dans la vanité. 어떤 사람들은 인생은 그렇지 않다 도전해버리고 계속 Il y a des gens qui essayent de résoudre, de surmonter les problèmes en faisant des efforts. 어떤 사람들은 또 연구해서 해결하려고 여기저기 돌아다니는 사람들. Il y a des gens qui essayent d'étudier, de faire des recherches pour
résoudre les problèmes. 그런데 예수님은요, 그분 스스로 죽으신 다음에 무덤에 들어가셨습니다. Mais Jésus, lorsqu'il est mort, lui, il est entré dans le tombeau. 그래서 인생의 한계 상황에 있는 이들을 초대하십니다. Et il invite, dans ce tombeau, il invite les gens qui sont dans la difficulté. 그리고 전혀 다른 새로운 생명으로 살 수 있도록 하나님이 역사하십니다. Et Dieu manifeste dans ce tombeau de donner la vie, la nouvelle vie. 여러분, 예수님이 십자가에서 부활하셨습니까? 무덤에서 부활하셨습니까? Où est-ce que Jésus est ressuscité? Est-ce qu'il est ressuscité sur la croix? Ou alors est-ce qu'il est ressuscité dans le tombeau? Dans le tombeau? Dans l'Exode. 무덤에서 부활하셨습니다. 무덤은 예수님이 부활하신 곳이고 동시에 예수님과 함께 생명을 얻는 곳입니다. Donc le tombeau, c'est un endroit où Jésus est ressuscité. Donc le tombeau, c'est l'endroit où nous obtenons la vie éternelle. 무덤에서 예수님과 함께 생명을 얻습니다. C'est dans le tombeau que nous obtenons la vie éternelle avec Jésus. 무덤에서 예수님과 함께 생명의 삶이 시작됩니다. C'est dans le tombeau que nous commençons cette vie éternelle avec Jésus ressuscité. 여러분이 십자가 복음만 알면 그냥 옛사람만 처리하는 거예요. Alors si vous connaissez seulement l'évangile de la croix, vous résolvez seulement le problème de vieil homme. 생명으로 살 수 있는 길이 없습니다. Il n'y a pas de chemin pour vivre la nouvelle vie. 요새도 유명한 신학자는 말했습니다. 십자가에서 부활을 바로 건너뛰면 부활의 상징만 남는다. Et il y a un théologien qui a dit que si nous sautons l'étape entre la mort et la résurrection, alors il n'y a 무덤에 que 들어가서 le 무덤에 symbole. 들어가서 Il faut entrer dans le tombeau. 옛사람을 살아오고 내가 주인 되어 살아오고 Avant de passer à l'étape de résurrection, nous devons entrer dans le tombeau 말씀 없이 살아오고 pour crucifier notre 이 vieil homme. 모든 것들이 전부 심판을 받습니다. Parce que tout ce que nous avons fait sont devant le jugement de Dieu. 하나님의 심판은 멸망이 아니고 새로운 시대를 열어갑니다. Et le jugement de Dieu, ce n'est pas la perdition, mais c'est l'entrée à la nouvelle vie. 이거 오늘 아침에 저희가 이제 묵상한 말씀이 사무엘상 3장 말씀을 묵상하고 왔습니다. Et ce matin, personnellement, j'ai médité le livre de 1 Samuel, chapitre 3. 사무엘 시대 이전에는 사사 시대였습니다. Avant l'époque de Samuel, c'était l'époque des juges. 사사 시대는 제가 말씀드렸지만 그때 강의 중에 말씀드렸지만 말씀이 떠난 시대예요. L'époque des juges, c'est une époque là où il n'y avait pas la 그 parole de 대신에 Dieu. 종교 의식은 굉장히 활발했습니다. Mais il y avait quand même tout rituel de culte. 예배도 드리고 제물도 드리고 열심히 Ils donnaient le Merci. culte, ils donnaient des sacrifices, ils continuaient des rituels. 말씀이 없이 열심히 믿는 것은 항상 파국으로 Mais 치닫습니다. il n'y avait pas la parole de Dieu. Donc l'époque des juges a été détruite. 나중에는 영적 지도자까지 완전히 타락해 버렸어요. Et à la fin des temps des juges, même les dirigeants ont été déchus, corrompus. 왕이신 하나님이 없으므로 자기 보기에 좋을 대로 다 행했습니다. Tout le monde faisait selon ce qui lui semblait bon, parce qu'il n'y avait pas la parole, parce qu'il n'y avait pas la parole. 하나님이 그 시대를 심판하십니다. Alors Dieu a jugé cette époque. 어린 사무엘을 통해서 말씀하십니다. Il parle de Samuel qui était tout jeune. 내가 엘리 제사장 집안과 이스라엘 백성에 큰 재난을 보내겠다고 하는. Dieu a dit à Samuel qu'il allait punir Élie et ses fils et qu'il allait envoyer des malédictions. 그 엘리 제사장은 나이가 많았지만 더 이상 하나님은 그에게 말씀하지 않습니다. Le sacrificateur Élie, il était âgé, mais Dieu ne parlait plus. 근데 어린 사무엘이 거기 Dieu parlait 성소에 à 숨고 Samuel, qui était tout jeune, qui servait. 하나님이 그에게 말씀하시는 겁니다. 사무엘아 사무엘아. Dieu appelle Samuel. 엘리 제사장이 부른 줄 알고 쫓아갔더니 부른 적이 없다는 거죠. Élie, il a compris il savait que Dieu l'appelait lui, il est sorti, mais c'était pas Samuel, c'était pas Élie que Dieu 그러나 avait. 엘리는 과거에 경험이 있기 때문에 다시 그렇게 부르거든 말씀하소서 주의 종이 여기 있습니다 이렇게 대답하라고 Et 알려줬어요. maintenant, Élie dit à Samuel que si Dieu t'appelle, alors tu lui diras, je suis là, je t'écoute. 그렇게 대답하니까 하나님이 말씀하십니다. Et Samuel a fait ainsi. Ensuite, 하나님 Dieu a parlé 어린 à 사무엘 Samuel. 앞에 서서 다 나타나십니다. 직접 만나신 거예요. Dieu est venu voir Samuel. 그러면서 축복의 말씀을 줄 줄 알았더니 아닙니다. Mais Dieu, au lieu de dire des bénédictions, il a dit à Samuel 심판의 말씀을 주십니다. une parole de jugement. 내가 엘리 집안과 이스라엘을 철저히 심판하시겠다. Dieu a dit que
qui va punir Élie ainsi que le peuple d'Israël. 심판은 여러분 멸망이 아닙니다. Le 다시 세우는 jugement, 겁니다. le jugement, ce n'est pas une perdition, c'est une nouvelle entrée à la vie. 자식을 잘못했을 때 부모가 혼내고 매를 수가 있습니다. Si, par exemple, si nous avons des enfants, si nos enfants font des mauvaises choses, alors nous, en tant que parents, nous devons le punir. 근데 어떤 부모가 죽으라고 때리겠습니까? Mais quels parents vont tuer cet enfant? 죽으라고 때리는 부모는 없습니다. Ils ne punissent pas pour tuer leur enfant. 하나님은 더욱 그러시죠. À plus forte raison, Dieu, 하나님이 심판하실 때 멸망하기 위해서가 아닙니다. quand Dieu nous punit, quand Dieu nous juge, ce n'est pas pour nous faire périr, 그거는 진리로 바로 세우기 아니에요. c'est pour nous corriger avec la vérité. 말씀 없던 사사시대를 심판하시고 말씀으로 열어가시는 거예요. Donc Dieu a puni l'époque des juges qui n'avaient pas la parole pour donner une nouvelle ère. 이것은 오늘날 교회나 개인도 마찬가지입니다. Il est pareil, c'est pareil pour nous, et c'est pareil pour les églises. 하나님은 생명이 없는 교회, 그리스도가 빠진 교회를 심판하십니다. Dieu juge, Dieu punit les églises qui n'ont pas la vie, qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas l'évangile. 이것이 장사복음의 핵심입니다. C'est ça l'essentiel, l'essence de l'évangile de l'ancienne Église. 무덤에 던지시고 말이죠. Dieu nous jette dans le tombeau, 심판의 말씀으로 찾아오셔서 il vient avec sa parole de punissement, 모든 걸 심판하시면서 il juge, 생명으로 나가게 mais 만드십니다. ensuite il nous donne la nouvelle vie. 그래서 이 무덤은 그리스도의 무덤은 표적입니다. 표적. Donc le tombeau de Christ, c'est un signe. 자, 예수님이 바리새인들이 표적을 구해달라고 했습니다. Dans le Nouveau Testament, les pharisiens demandaient à Jésus de montrer des signes de prodiges. 예수님이 너에게 보여줄 표적은 요나의 표적밖에 없다 이렇게 Jésus 말씀하셨습니다. a répondu que moi, je n'ai pas d'autres miracles que Jonas a vous montré. 마태복음 12장 C'est écrit dans Matthieu 39절에서 40절 말씀. Matthieu 12, 39. 38절에서는 선생님이 우리에게 표적 보여주시기를 원합니다. 이렇게 표적을 구했는데 32절 40절 예수님이 이렇게 대답하죠. Alors je dirais à partir de 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions voir faire un miracle. Et Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. 요나는 이스라엘 선지자였습니다. Jonas était un prophète d'Israël. 하나님이 어느 날 요나에게 말씀하시네. Un jour, Dieu parle à Jonas. 니느웨에 가서 하나님 말씀 전해라. Et Dieu demande à Jonas d'aller dans le pays de Ninive. 요나는 이스라엘 선지자였기 때문에 이게 마음에 안 들 겁니다. Mais pour Jonas, cette parole ne lui plaisait pas. 당시 니느웨는 이스라엘과 적대적인 관계였어요. Parce qu'à l'époque, le pays de Ninive était un ennemi de l'Israël. 민족주의자로 볼 때는 그 나라는 멸망해야 될 나라예요. Donc pour les Israélites, le pays de Ninive, c'est un pays qui doit être détruit. 그런데 거기 가서 하나님 말씀 전하라니까 이게 Mais Dieu lui demande 받아들일 d'aller 수가 dans ce 없는 pays. 거예요. 받아들일 수가 없는. Jonas ne pouvait pas l'accepter. 그래서 불순종해가지고 Donc il 배를 désobéit. 타고 다시 쓰라고 하는 Il 것을 prend, 가버렸어요. il prend le bateau pour aller à... 배를 타고 잘 갔는데 큰 풍랑이 왔어요. Mais lorsqu'il a pris le bateau Jonas, il rencontre une grande tempête. 선원들이 이게 풍랑이 어디서 왔는가 신에게 이제 빌기 시작했죠. 자기들 신에게 빌기 Les 시작했어요. gens qui étaient dans le bateau, ils commençaient à prier à leurs idoles. 근데 풍랑이 그치지가 않습니다. Mais la tempête est toujours là. 그때 요나는 뱀이창에서 자고 있다가 자기가 이제 실토를 하는 겁니다. Et Jonas qui était en train de dormir, il 나는 sort et il confesse. 천지를 지으신 하나님, 그분을 경외하는 지극히 큰 신을 경외하는 자인데 말씀에 불순종해서 내가 도망가고 Et 있습니다. Jonas, il confesse son péché. Moi, j'ai désobéi à mon Dieu, lui qui a créé les cieux et 이 les terres. 풍랑이 잠잠하려면 나를 바다에 던지라. Pour que la tempête devienne calme, alors vous devez me jeter dans la mer. 이 선원들이 지금 당황했어요. 그 얘기 듣고. Donc, les ouvriers du bateau, ils 어떻게 étaient 산 사람 바다에 던지는가. surpris parce qu'on ne peut pas jeter un homme qui vend. 그런데 풍랑이 계속됩니다. Mais la tempête
다 죽게 Tout 생겼어요. 다 죽게 생겼어요. le monde allait mourir. 살 수 없이 선원들이 어떻게 합니까? 요나를 바다에 던졌습니다. Donc, il n'avait pas d'autre choix que de jeter Jonas dans la mer. 근데 풍랑이 잠잠해졌어요. Et ensuite, lorsque une fois Jonas est jeté dans la mer, 근데 요나가 어디로 la 갔을까요? tempête a été calmée. 요나가 어디로 갔을까요? Où est-ce qu'il est 바다에 allé 빠져 après, 죽었으니까. Jonas, où est-ce qu'il est allé après? Il est mort? Non? 여러분 요나서 1장 17절에 보면 요나서 1장 17절 보면 Jonas 1, 17. 하나님이 1장 17절 1장 17절 요나서 일장 17절 요나서 제가 그냥 할게요. 여호와께서 이미 큰 물고기를 준비하셨습니다. Oui. Lorsque Jonas a été jeté dans la mer, Jonas 2.1 dit l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. 그래서 요나를 삼키게 했습니다. Donc Jonas a été englouti Jonas. par le grand poisson. 밤낮 3일간 물고기 뱃속에 있었습니다. Et Jonas était dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 이 요나가 들어간 3일간의 그 물고기는 예수님의 3일 동안의 무덤이라는 거예요. Ce grand poisson qui a englouti Jonas pendant 3 jours, Jonas. cela représente le tombeau de 그 Jésus. 3일 동안 큰 물고기 속에 있었듯이 Comme Jonas était pendant 3 jours dans 예수님 le 자신도 grand 3일 poisson, 동안 땅 속에 있을 것이다. Jésus aussi, pendant 3 jours, il serait sous la terre. 이것이 표적이라는 겁니다. C'est un 표적. miracle. 표적이라는 거예요. C'est un miracle. 표적이 무슨 뜻일까요? 표적이. Qu'est-ce que c'est un miracle? 일반적으로 뭐 기적 이렇게 얘기하는데 표적이라는 뜻은 하나님이 하시는 일이 나타나는 것 이런 뜻이에요. Un miracle, c'est, on peut dire que c'est quelque chose qui s'apparaisse, que Dieu a fait. 그 요한복음 9장 3절을 보면 하나님이 하시는 일이 나타나는 것 표적을 그렇게 설명을 합니다. Cette définition est donnée dans Jean 9, 9장 3절. 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. 날 때부터 소경된 자의 눈을 뜨게 한 사건을 그에게 하나님이 하시는 일을 나타내는 것이다 라고 말씀해요. L'événement de la guérison du nez aveugle, Jésus dit que c'est une œuvre de Dieu qui est manifestée. 그러니까 그리스도의 무덤이 표적이라면 그 무덤에서 하나님이 뭔가 하시는 일이 있다는 거잖아요. Si le tombeau de Jésus est un miracle, alors ça veut dire que ça veut dire que Dieu a fait une œuvre dans ce lieu qui est le tombeau. 하나님은 우리 인간의 무덤에서는 어떤 일도 안 하시는데 Dieu il ne fait rien dans les tombeaux des hommes, 인간의 무덤은 표적이 아닙니다. parce que les tombeaux des hommes ne sont pas un miracle. 지금 애굽 이집트에 가면 피라미드를 지어놔. Vous savez, en Égypte, il y a beaucoup de pyramides. 그것은 왕의 무덤이거든요. 왕의 La 무덤. pyramide, c'est un grand tombeau des rois. 피라미드 저 밑에까지 가면요, 다 살 수 있는 살림살이 다 있어요. Et ces pyramides, il est tellement grand qu'au-dedans, il y a plein de choses pour vivre. 그들은 그런 신화를 믿습니다. 왕이 다시 일어난다고, Alors, 다시 ces gens-là, 산다고. ils croyaient cette mythologie, c'est que le roi allait ressusciter si on mettait dans les pyramides. 살아났습니까, 여러분, 왕이? Alors, est-ce que ces rois sont ressuscités? 어떤 무덤도 표적이 일어나지 않았어요. Aucun tombeau, aucun pyramide. 오직 하나의 무덤만 표적입니다. 하나의 무덤. Il y a seulement un seul tombeau là où Dieu a 그리스도의 manifesté. 무덤만 표적입니다. Ça, c'est le tombeau du Christ. 무슨 일 하셨을까요? 그리스도의 무덤에서. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ce tombeau? 요한복음 2장 19절에 가면 Dans Jean 12, 19. 여기도 유대인들이 표적에 대해서 물었습니다. Ici aussi, 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐. 2장 19절에서 21절까지 말씀. Jean 12, 19.
2장 19절에서 21절까지 말씀 한번 읽어주시겠습니다. Là aussi, les pharisiens demandaient un miracle et Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. 너희가 이 성전을 헐라 주님 말씀하시고 내가 사흘 동안에 이 성전을 일으키리라 그렇게 말씀하셨어요. Donc Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. 이 사흘 동안 예수님이 무덤 속에 들어가 계십니다. Mais Jésus était dans le tombeau pendant 3 jours. 예수님이 무덤에서 행하시는 표적은 성전을 짓는 겁니다. Donc l'œuvre qu'a fait Jésus dans le tombeau en 3 jours, c'était de 그러니까 relever le temple. 유대인들이 이렇게 반문해요. 아니 46년 동안 지은 성전이 우리 네, 눈앞에 있는데 Il a fallu 46 ans pour bâtir 어떻게 ça. 네가 이걸 사흘 동안에 Et 지켰느냐. toi, comment est-ce que tu peux faire ça en 3 jours? 그래서 예수님 나중에 깨닫습니다. 아, 이것은 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이구나. Mais Jésus, lui, il parlait du temple de son corps. 3일 만에 부활하신 예수님의 몸이 성전이라. Parce que son corps, qui est ressuscité en 3 jours, est devenu le temple. 이 46년 동안 지은 성전이 무슨 성전입니까? Alors quel est le temple qui a été bâti pendant 46 ans? 원래 성전은 하나님이 거하시는 곳입니다. Le temple, c'est là où demeurait Dieu. 성전의 원형은 하늘에 있습니다. Le vrai temple, le véritable temple est au 근데 ciel. 하나님이 이스라엘 백성을 광야로 인도하실 때 하나님이 거하실 장소로 성막을 지으라고 Et 했어요. lorsque Dieu a guidé le peuple d'Israël dans le désert, Dieu a demandé de construire un temple. 하늘에 devant. 있는 설계도를 그대로 따서 성막을 지었어요. Donc, ils ont construit ce lieu 이건 천막 성전, 이동 성전. ce lieu de sanctuaire dans le désert. 성막의 맨 안쪽에 지성소라고 하는 곳이 있어요. Donc il y a un lieu qu'on appelle le lieu très saint au sein. 거기 언약궤가 Là 앉아있어요. où il y a l'arche de l'alliance. 근데 하나님이 거기 언약궤에 임재하시는 거죠. Dieu demeure sur cette arche de l'alliance. 그건 성막이라고 하는 것은 하나님이 거룩하신 분이 임하기 때문에 성막이라고 해요. On appelle ça le sanctuaire parce que Dieu qui est saint, il demeure. C'est 그래서 pour ça qu'on 이스라엘 appelle 백성이 le Dieu saint. 40년 동안 광야를 지날 때 항상 성막을 중심으로 해서 옮겼습니다. Alors pendant les 40 ans qu'ils ont passé dans le désert, ils portaient sur eux toujours ce sanctuaire. 하나님이 임재하시면 다 구름이 보이면 가고 하나님 임재하지 않으면 멈추고 이렇게 이제 S'il y a la présence 광야에서 de Dieu 40년 avec les nuages, alors ils avancent. Et s'il y a les colonnes de feu, ils s'arrêtent. 그리고 40년 만에 가나안 땅 들어갔어요. Donc, ils sont entrés dans la terre de Canaan. 이제 가나안 땅에 정착했기 때문에 이동할 필요가 Ils 없습니다. se sont installés maintenant dans la terre de Canaan, donc ils n'avaient plus besoin de se bouger. 그래서 실로라고 하는 장소 하나를 Donc 정해놓고 ils prennent un endroit qui s'appelait Silo. 거기에다 언약궤를 딱 둡니다. Ils mettent dans cette terre de Silo l'arche de 하나님이 l'alliance. 거기에 임재하시는 거예요. Et Dieu demeure dans ce lieu. 그래서 누구든지 예배 드리려면 하나님이 계신 실로에 있는 성소에 오셔야 Et quiconque qui voulait donner un culte à Dieu, il devait venir dans ce lieu 자 Silo. 보세요. 성막이 성소로 바뀌었습니다. 이렇게 표현이 이동 성막이 성소, Donc le tabernacle 성소로 바뀌었어요. est devenu un lieu saint. 이것이 다윗 시대까지 계속 갔습니다. Et cela continue jusqu'à l'époque de David. 다윗이 어느 날 자기는 좋은 집에 사는데 Et un jour, David se dit, moi, j'habite 하나님 dans une très 언약궤를 belle maison. 그냥 이 성소 안에 집도 없다 하는 걸 집을 지으려고 하는 Et 거예요. David se dit, moi je suis dans une très belle maison, mais l'arche de l'alliance est dans un endroit moins bon, donc je dois construire un temple pour Dieu. 소위 이제 성전을 지으려고 하는 거예요. Donc David décide de construire maintenant, bâtir un temple. 그러나 다윗 시대에 짓지 않고 솔로몬 시대에 짓게 됩니다. Mais Dieu a fait que ce n'est pas Comme David Maria. qui le bâtit, mais c'est Solomon, son fils, qui 그리고 a bâti ce 솔로몬이 temple. 이 건물 성전을 짓고 하나님께 봉헌 기도를 드려요. 감사의 기도. Salomon, après avoir bâti ce temple, il donne une prière. 그때 하나님이 거기에 임재하십니다. Et Dieu est présent dans cette prière. 임재하셔서 내 이름을 여기에 두겠다. 열왕기상 9장 3절에 보면 이 성전에 내 이름을 두겠다. 이 성전에 거하시겠다. Et Dieu, l'Éternel, lui dit,
j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. 그런데 하나님이 한 가지 또 경고를 하세요. Mais en même temps, Dieu avertit. 너희가 내 말에 순종하지 않으면 이 아름다운 성전자도 던져버리겠다. Dieu avertit en disant que si vous n'obéissez pas à ma parole, alors ce temple sera détruit. 그러니까 하나님 보실 때는 아무리 화려하게 성전을 잘 지었어도 거기 있는 백성들이 말씀대로 순종하는 그런 사람이 되어야 된다. Même si le temple est beau à voir, si le peuple n'obéit pas à la parole de Dieu, Dieu a dit que je vais détruire 그런데 ce temple. 성전은 화려하게 지어놓고 이 백성들은 말씀에 불순종하는 겁니다. Le temple a été bâti de manière belle, il était grande, mais le peuple désobéit à la parole de Dieu. 당연히 하나님은 선자를 통해서 경고했죠. Et Dieu commence à avertir à travers les prophètes. 근데 왕도 안 지키고 백성들도 안 지키고 Mais ni les rois, ni le peuple désobéissent. 뭐 중간중간 부흥기가 있어서 잠깐 했지만 전체적으로 보면 Dans 불순종했어요. toute l'histoire d'Israël, ils ont désobéi totalement à la 그러자 parole de 하나님이 Dieu. 경고하신 대로 이 성전을 던져버리십니다. Et Dieu, comme il avait averti plusieurs fois, il commence à détruire le temple. 그 바벨론 군대에 의해서 완전히 불살합니다. Donc par l'armée babylonienne, le temple a été détruit totalement. 그리고 그 유력한 자들은 전부 바벨론 포로로 다 Tous les 압송됐어요. rois, tous les intelligents ont été déportés à Babylone. 근데 아까도 말씀드렸지만 하나님은 죽이려고 심판하지 않으십니다. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne punit pas pour les tuer. Dieu ne 정신 punit pas pour les 차리게 périr. 정신 차리게 하려고 Mais Dieu 심판. les punit pour les 그래서 corriger. 그렇게 이스라엘 역사가 끝장난 줄 알았더니 하나님 70년 만에 다시 포로로 갔던 On 사람이 pensait 돌아오고 que, on pensait que l'histoire d'Israël a été terminée, mais non, Dieu a fait revenir l'Israël après 70 ans. 바벨론 포로에서 돌아온 한 가지 목적은 성전을 다시 짓는 거예요. Pourquoi Dieu a fait revenir ces gens-là 70 ans après pour rebâtir le temple? 솔로몬 시대에는 금은 보화가 넘쳤지만 그들이 포로에서 돌아와 보니까 너무 황폐해요. Lorsqu'ils sont revenus 70 ans après, il ne restait plus rien. 그래도 어렵게 성전을 지었습니다. Mais quand même, ils bâtissent le temple. 근데 화려한 성전이 아니라 아주 초라하게 지었어요. Le temple n'est plus beau maintenant, il est tout petit. 그러니까 한쪽에서는 성전을 지은 것 때문에 감사한데 찬송소리가 들리는데 Et d'un côté, les gens louaient d'avoir bâti ce temple. 옛날에 화려한 성전을 봤던 나이 많은 사람들은 울어요. Mais 우리가 d'autres 어떻게 해서 personnes 이렇게 초라한 âgées 성전을 qui 지었어? connaissaient eux l'ancien temple, ils pleuraient. 그때 하나님이 학계 선지자 통해서 말씀하시죠. À ce moment-là, Dieu parle par le 울지 마라, 울지 par 마라. le prophète âgé, ne pleure pas. 지금 너희가 볼 때 초라한 성전이 이전 화려한 성전보다 더 영광스럽다. Dieu dit que ce temple est certes maintenant petit, mais il sera plus grand après. 인간이 볼 때는 화려하게 지은 성전이 멋있어 보이지만 하나님 보실 때는 초라한 성전이라도 하나님 말씀에 순종하는 그분이 기뻐하는 삶을 사는 이들이 모인 성전을 기뻐하신다. Lorsque les hommes voient un temple grand, beau, mais Dieu, lui, il ne voit pas la grandeur du temple, il voit que le peuple, il obéit ou pas à la parole de Dieu. Donc, même si le temple est petit, Dieu est joyeux lorsqu'il voit le peuple obéissant à la parole. 이스라엘 백성 유대인들은 성전 중심의 신앙생활합니다. Donc les Juifs, ils continuaient leur vie de foi autour du temple. 성전을 절대적인 신앙의 대상으로 Pour eux, 섬기면서 le temple, c'est l'objet de la foi. 그렇게 예수님 시대까지 왔습니다. Donc cela a continué jusqu'à l'époque de Jésus. 그래서 예수님이 예루살렘 와서 성전에 들어갔습니다. Lorsque Jésus est venu à Jérusalem, il entre dans le temple. 참고 그 예수님이 이제 예루살렘에 왔을 때 제일 먼저 성전에 들어갔는데요. Donc Jésus, pour la première fois, il arrive à Jérusalem, il entre dans le 그럼 temple. 제일 먼저 뭘 해야 될 것 같아요? 아버지 집에 왔습니다. Alors il est rentré dans la maison du Père. Qu'est-ce qu'il doit faire en première chose, Jésus? 여러분 교회에 들어가면 제일 먼저 뭐 합니까? Lorsque vous rentrez dans l'église, qu'est-ce que vous faites? 기도하잖아요, 기도. Nous prions comme ça. 하나님 여기 계시니까. Nous prions. 저도 여기 와서 제일 먼저 기도. Moi aussi, quand je rentre ici, je prie. 아, 예수님은 아버지 집이 성전에 왔는데 기도를 안 하셔. Mais Jésus, lui, lorsqu'il est rentré dans la maison du Père, lui, il ne prie pas. 그 성전에 보니까 장사꾼들이 가득한 Parce 거예요. qu'il 장사꾼들이. a vu dans le temple des gens qui vendaient, des marchands qui vendaient des animaux. 그 채찍을 가지고 막 후려치면서 다 내줬어요. Jésus
commence à corriger ces gens, à faire sortir du temple ces gens-là. 우리 아까 요한복음 2장 19절 읽었는데 그 전에 그런 일을 하셨어요. Donc Jésus, lorsqu'il est entré pour la première fois dans le temple, il a fait ça. Il a nettoyé le temple. 그 성전에 하나님 계십니까 안 계십니까? Est-ce que dans ce temple-là, il y a Dieu? 여러분 생각이 어떠세요? 하나님 계셔요 안 계셔요? Est-ce que dans ce temple où Jésus avait nettoyé, est-ce qu'il y a Dieu? Comment vous pensez? Est-ce qu'il y avait Dieu dans ce temple ou pas? 네? 지금 백성들은 거기 하나님 계신다고 믿었어요. Le peuple d'Israël, eux, ils croyaient que Dieu était là. 그런데 예수님 보실 때는 하나님 안 계셔. Mais Jésus, lui, il pense que Dieu n'est plus là dans ce temple. 누가 주인입니까? Qui est le maître? 이 대제사장들이 주인으로 하고 있는 거. Ce n'est pas Dieu qui est le maître de ce temple, mais ce sont les grands sacrificateurs. Ils 거기서 sont devenus. 장사하게 만들었어. Ils font un lieu de marché, un lieu de marchandise. 거기서 남는 돈을 자기들이 칼취하고. Alors ces gens-là, ils prennent l'argent lorsque les gens avaient 예수님 vendu. Jésus a vu tout ça. 너희가 이 성전을 강도의 소굴로 만들었다. Et Jésus a dit que vous avez fait ce temple un lieu de vente, de marchandises. 하나님이 계시는 곳이고 Ce temple, 이곳은 만민을 위해서 기도하는 ce 곳인데 temple est un lieu où 너희가 Dieu demeure. 이곳을 강도의 소굴로 만들었다. Vous avez fait ce temple. 하나님이 없습니다, 여러분. 그 Seul, 성전. vous avez mis dans la saleté ce temple. 그러니까 예수님이 어떻게 C'est 말씀하세요? ce que Jésus a 이 dit. 성전을 무너뜨려. Jésus a dit, moi je vais détruire ce temple. 내가 3일 만에 다시 일으키리라. Et en 3 jours, je le relèverai. 이것이 성전이다. Et ça, c'est le vrai temple. 여러분, 그리스도는 절대적입니다. 항상 계십니다. Le Christ est un être absolu. Il est toujours là, il est éternel. 그리스도를 믿는 그리스도 교는 영원하지 않습니다. Mais le christianisme qui croit en Jésus n'est pas 하나님의 éternel. 성전에 하나님이 안 계십니다. Dieu n'est pas dans le temple. 분명히 기독교인데 거기 그리스도가 없는 기독교가 있습니다. Il y a donc un christianisme, mais là où il n'y a pas de Jésus. 종교계에 의해 우리 개신교, 우리 교회가 생겨났습니다. Les églises actuelles sont nées avec la réforme. 그때 종교 간의 전쟁이 벌어집니다. Donc il y avait une guerre entre les religions. 가톨릭을 믿는, 거기도 예수님을 믿는 가톨릭 Chez 교회와 les catholiques, eux aussi, ils 이제 croient. 말씀대로 믿겠다고 하는 개신교, 우리 개신교와 전쟁이 붙습니다. Et il y a une guerre entre les catholiques et les 30년 동안 전쟁이 붙습니다. protestants pendant 30 ans. 누가 진짜 기독교냐는 거잖아요, 지금. Quel est le vrai christianisme? 많은 사람이 죽었습니다. Beaucoup de gens sont morts à cause de cette guerre. 프랑스 파리에서는 한 날에 한 10,000명 이상 Plus de 10 000 hommes ont été tués en un jour à Paris, en France. 가톨릭 교도에 의해서 개신교인들이 다 죽었습니다. Les protestants ont été tués par les catholiques. 거기에 예수님이 계실까요? 그런 예수님이 기독교와 그런 가톨릭에. Est-ce que Jésus est là dans cette guerre, au milieu de cette guerre? Est-ce que Jésus est là? 16세기, 17세기 기독교의 이름으로 서양 국가들이 정복에 나섭니다. 정복이. Au XVIe et XVIIe siècle, au nom de christianisme, l'Europe, les pays européens commencent à conquérir d'autres pays. 뭐 영국은 인도로 왔고, L'Angleterre ont allé à l'Inde, 영국은 미국으로도 갔고, ils sont allés 남미로도 aux 갔고. États-Unis, ils sont allés vers l'Amérique du Sud. 거기서 나름대로 토속 종교를 믿는 사람들이 있었습니다. Mais là-bas, déjà, il y avait des gens qui croyaient leur propre religion. 기독교의 이름으로 그들을 무지하게 죽였어요. Mais au nom du christianisme, eux, ils l'ont tué et l'ont persécuté. 거기 기독교에 그리스도가 있다면 Est-ce que dans ce christianisme, 그 야만적으로 죽였을까요? qui ont tué là, ces gens, est-ce qu'il y a Jésus dedans? 교회도 마찬가지입니다. Il est de même pour les églises. 교회의 머리가 누굽니까, 여러분? Quelle est la tête de l'église? Qui est la tête de 교회의 l'église? 머리는 오직 그리스도입니다. 오직 La 그리스도. tête de l'église, c'est seulement Jésus-Christ. 근데 그리스도가 머리가 되지 않는 교회는 반드시 무너집니다. Donc l'église qui n'a pas Jésus-Christ comme la tête, elle sera un jour tombée forcément.
사람의 뇌에는 온 몸을 지배하고 통제하는 기능이 있습니다. Donc dans notre cerveau de l'homme, il y a la fonction de contrôler tous les membres du corps. 그래서 건강하기 위해서 열심히 운동하고 근육을 막 길러요. Donc, pour avoir la bonne santé, nous faisons du sport, nous exerçons physiquement. 근데 뇌 하나가 딱 잘못되면 완전 Si 마비. nous avons un problème ici dans le cerveau, alors 아무리 건강한 체력을 가지고 있어도 쓸 수가 tout 없어요. nos membres du corps paralysent. 예수 그리스도는 교회의 머리시기 때문에 Jésus-Christ est la tête de 마치 l'Église. 그 인간의 입처럼 뇌와 똑같습니다. C'est comme un cerveau pour un homme. 머리가 잘못되면 말이죠. Si la tête 교회는 아무 기능을 못합니다. n'est pas là, l'Église perdra toute sa 인간적인 fonction. 집단밖에 없는 거죠. Ça devient une simple communauté des hommes. 교회 이름으로 엉뚱한 일 많이 합니다. Donc au nom de l'Église, on peut faire des choses mauvaises. 교회의 머리와 기초는 여러분 복음입니다. 복음. Donc la tête, la base de l'Église, c'est l'Évangile. 복음을 통해 생명을 누리는 그런 공동체가 참교회입니다. C'est une communauté qui bénéficie de la nouvelle vie par l'Évangile. 예수님이 보세요. 3일 만에 일으키리라. 이것이 성전이라 이렇게 Jésus 말씀하셨습니다. a dit qu'en 3 jours, je relèverai ce temple. Ça, c'est vrai le c'est le vrai temple. 골로새서 2장 12절 가보시면 Ici, nous 골로새서 allons Colossiens 2:10. 2장 12절 한번 읽어주세요. Colossiens 2:12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des 자, morts. 우리가 그리스도와 함께 장사되면 Si nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ, 또 그리스도를 죽은 자 가운데 일으키신 하나님으로 말미암아 par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité des 그 morts, 마지막 말이 중요합니다. 그 안에서 함께 일으키심을 받는다. alors vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. 예수님은 무덤에서 3일 만에 일어나셨어요. Donc Jésus 이게 표적입니다. est ressuscité dans le tombeau en 3 jours. Ça, c'est 근데 un 우리가 miracle. 그리스도와 함께 무덤에서 La Bible dit que nous aussi, 무덤에 들어가면 그 안에서 함께 일으킴을 받는다. nous sommes aussi ressuscités en lui et avec lui dans le tombeau. 이것은 생명을 얻는다 또는 참 성전이 지어진다 이렇게 말합니다. C'est la construction du vrai temple, c'est avoir la vie éternelle. 신약 시대 성전이 보이는 건물이 아닙니다. 이제 더 이상. Maintenant, dans le temps du Nouveau Testament, 3일 만에 부활하신 예수님의 몸이 le 성전이고 temple n'est plus le bâtiment que nous voyons, c'est le 예수님의 corps de Christ qui est ressuscité. 함께 무덤에 장사되어서 Si nous sommes ensevelis avec lui, 생명을 얻은 성도 각사라는 성전입니다. alors le temple, c'est celui, le chrétien, qui est cette vie éternelle en étant enseveli avec Jésus dans le tombeau. 그래서 바울이 말하는 너희는 하나님의 성전임을 알지 못하느냐. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est un temple de Dieu? 여러분 각자가 성전입니다. Vous êtes tous, chacun d'entre vous est le temple de Dieu. 네, 여러분 안에 과연 주님이 계시냐? Mais est-ce que Jésus, est-ce que le Christ, 여러분이 주님으로 사느냐? est-ce qu'il est en vous? 매일 말씀으로 사느냐? Est-ce que vous vivez chaque jour par la parole? 그게 없다면 말이죠. Si nous n'avons pas ça, 우리 주님은 무너지십니다. alors Jésus détruit ce temple. 무너뜨리는 게 목적이 아니고 다시 세우십니다. 뭘로 Il 세우시겠어요? détruit pour ne pas nous faire périr, mais il détruit pour nous corriger, 말씀으로 세웁니다. pour nous relever par sa 그 parole. 매일 말씀으로 살게 만드십니다. Et il nous fait vivre chaque 참 jour par sa 성전은 parole. 매일 말씀으로 사는 성전입니다. Donc il nous fait vivre chaque jour avec la parole. 말씀이 떠나고 생명이 떠난 성전은 Le temple qui n'a pas de parole, qui n'a pas de... 개인이든 교회든 하나님이 다 Que 무너뜨리시고 ce soit individu, que ce soit église, Dieu les détruit. 저는 이렇게 차들을 위해서 기도하고 또 많은 분들이 여러분 교회를 위해서 기도하고 있습니다. Je prie personnellement pour le Tchad et il y a beaucoup de gens en Corée qui prient aussi pour le Tchad. 한 나라의 차원을 떠나서 기도하고 있습니다. Il ne prie pas pour le Tchad en tant qu'un simple pays. 하나님은 특정한 나라의 하나님이 아니시고 모든 믿는 백성이 하나님이세요. Dieu n'est pas un Dieu d'un seul pays. Dieu est le Dieu de tout l'univers. 시대마다 하나님이 개인과 어떤 국가 교회에 사명을 주십니다. Mais dans chaque époque, Dieu donne une mission pour un pays. Dieu donne une mission pour le peuple.
우리는 지금 21세기 이 시대에 잠깐 살고 있습니다. Et nous vivons actuellement ce 21e siècle. 지금 차드 북쪽에 불가교회는 한때 기독교 국가였습니다. Et si nous voyons les pays de l'Afrique du Nord qui est au-dessus du Tchad, à 교회- une époque, 교회들이 à une 많았습니다. époque c'était un continent de plein d'églises, 지금 de plein de 그 savants, de plein de théologiens. 교회들이 다 무너졌습니다. 지금. Mais aujourd'hui, il y a plus 그 d'églises. 이슬람 국가로 바뀌었습니다. Ils sont devenus tous des pays islamiques. 지금 주님이 무슬림, 기독교가 그들보다 약해서 그랬을까요, 여러분? Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que nous sommes plus faibles. 거기에 그리스도가 빠져 있습니다. Dieu a fait cela parce que là-bas, il n'y avait plus Jésus. 성도 각자 안에 말씀이 없는 겁니다. Parce qu'il n'y avait plus la parole de Dieu. Donc Dieu a détruit. 이런 교회와 기독교 국가는 무너져야지 하나님의 공입니다. 여러분. Alors ces églises et ces pays qui n'ont pas de parole doivent être détruits selon la justice de Dieu. 하나님은 열방을 보고 계시기 때문에 Dieu, lui, il voit toutes les nations. 무너뜨리시고 다시 시작하십니다. Il détruit pour commencer ensuite. 심판하시고 시작하십니다. Il punit, ensuite il recommence. 그래서 우리 차드교회가 너무 중요해요. 여러분. C'est pour ça que les églises du Tchad sont si importantes. 눈에 보이는 교회가 중요한 게 아니고요. Ce n'est pas l'église 눈에 보이는 qui est 이런 importante. 교단보다 더 중요한 게 Il y a une chose qui est plus importante. 우리 목사님 성도들이 참 성전이 되어야 되는 거예요. C'est que vous soyez tous en tant que pasteurs et tous les fidèles de votre église soient un temple de Dieu. 성경 말씀 그대로입니다, 여러분. Selon la parole, 그리스도의 무덤에서 지어진 성전 아무도 무너뜨리지 못합니다. le temple qui a été bâti dans le tombeau de Jésus, personne ne pourra le détruire. 이건 참 성전입니다. Parce que c'est le vrai temple. 어떻게 지어질까요, 여러분? Alors comment on bâtit ce temple? 나는 성전인데 말씀이 없다. 그럼 무너져야 되는 거예요. Si moi je suis un temple mais je n'ai pas de parole, alors je dois être détruit. 하나님의 심판 옳습니다. 아멘하고 받아야 돼요. La punition de Dieu est juste. 그 아멘이 진정성이 있으려면 내가 말씀으로 살아야 되는 거예요. Alors pour bâtir ce temple, nous devons vivre avec la parole de Dieu. 저도 한 10년 동안 열심히 목사했습니다. 목사. Si je vous parle de mon histoire, pendant plus de 10 ans, j'étais un pasteur, 근데 제 je travaillais 안에 beaucoup. 복음도 정확히 몰랐고 Mais en moi, je n'avais pas 생명으로 사는 l'évangile. 것도 몰랐고 Je ne savais pas, je ne 말씀도 connaissais pas la vie éternelle. 없었어요. Et je n'avais pas la parole. 설교는 또 했습니다. Mais je prêchais quand même. 설교 시간 오면 막 스트레스 받는 거예요. Pour moi, c'était un grand stress. 어떻게든 좀 이렇게 이것저것 갖다가 막 섞어가지고 시간을 때우게 해요. Pour prêcher, j'ai cherché partout, j'ai feuilleté partout pour préparer mon sermon. 사람들이 원하는 거 다 해주러 J'ai prêché 다니고 tout ce que les 도와주고 hommes voulaient entendre. 주님이 하라고 하신 일은 안 한 거예요. Je n'ai pas fait ce que demandait Jésus à moi. 그래도 목사였습니다. Mais j'étais quand même pasteur. 그렇게 한 10년을 했습니다. Pendant plus de 10 내 ans, 안에 기쁨도 없어요. je n'avais pas la joie en moi. 근데 하나님이 어느 날 저를 완전히 무너뜨셨어요. Mais un jour, Dieu m'a détruit totalement, complètement. 심판하셨습니다. Le jugement. 무덤에 갇히게 됐습니다. Je suis enfermé 아무것도 dans 할 le 수 없는 tombeau. 그 Je 자리에서 ne pouvais rien faire. 하나님이 심판의 말씀도 찾아오셨어요. Dieu est apparu devant moi avec cette parole de jugement, de punition. 말씀 앞에 막 두려움이 있었습니다. J'avais Non, j'avais peur. 그리고 하나님이 내게 행하신 일 아멘 그렇게 했어요. Et j'ai dit, Merci. Amen. Toi, tu as raison de m'avoir puni. 나를 심판하신 하나님은 옳습니다. Et j'ai dit, toi, tu as raison, mon Seigneur, tu m'as puni, tu as raison. 왜냐면 이것은 상황은 괴로워요. La situation était difficile à 고통스럽습니다. C'était une souffrance pour moi. 그런데 분명한 거는 Mais ce qui est plus certain, 하나님의 공의가 c'est que la justice de Dieu 내게 지금 성취되고 있고 était accomplie en moi. 공의를 위해서 찬양한 겁니다. C'est par la justice. 어떤 사람이 죽을 병에 걸렸는데요. Imaginons si quelqu'un est tombé malade, gravement 수술만 하면 malade. 살 수가 있어요. Et si on fait une opération chirurgicale, 내가 수술하기 때문에 살 수 있다의 소망이 있는 사람 alors il sera guéri. 그 고통을 견딥니다. 여러분. Vous savez, une opération 그리고 수술하는 chirurgicale, 의사를 절대적으로 신뢰합니다. c'est souffrante, c'est une souffrance de faire une opération. Mais si par cette opération nous sommes guéris, alors nous pouvons le supporter. 저는 그것을 옳습니다. 제가 옳습니다 했던 건 말씀 없이 매일 살아가는 거. Donc j'ai confessé devant le Seigneur qui m'a puni
J'ai dit que tu as raison. 말씀으로 말씀이 빠진 성전, Parce que j'étais un temple. 하나님의 그 무너뜨신 거에 대해서 아멘 합니다. Donc j'ai dit Amen à Dieu qui m'a 그래서 저는 그 détruit. 자리에서 자신이 없었기 때문에 나는 죽기를 원합니다. 그 기도했어요. Et j'ai prié ainsi. Seigneur, je veux mourir. 자신이 없더라고요. Parce que je n'avais pas le courage. 다시 또 내가 목사를 하게 되면 또 똑같은 일을 할 것 같아요. Je n'avais pas le courage de recommencer. 정말 죽기를 원했어요. Donc je voulais mourir. 더 이상 자신이 없었기 때문에. Je n'avais plus d'envie ni courage. 하나님은 그 무덤에서 생명을 알게 하셨습니다. Mais c'est dans ce tombeau que Dieu m'a fait connaître la vie. 더 이상 옛 생명으로 사는 게 아니고 Ce n'est plus maintenant que je vis en 새 vie. 생명으로 사는 길을 Maintenant 알려주셨어요. je vis avec cette nouvelle vie. 우리가 예수님과 함께 죽고 장사되면 옛사람은 종결됩니다. Alors lorsque nous sommes morts et lorsque nous sommes enseveli avec Jésus, alors notre vieil homme est mort. 그때 살려주시는 생명은 예수님과 함께 새 생명으로 살려주셨어요. Jésus nous donne la nouvelle vie qui est la vie éternelle. 벌써 15년 됐습니다. Cela fait 15 ans maintenant, 15 ans. 제가 매일 하는 일은 성전은 참 성전으로 사는 것입니다. Tout ce que je fais maintenant, aujourd'hui, chaque jour, c'est de vivre en tant que temple de Dieu. 새벽 3시쯤 일어나서 말씀 앞에 나갑니다. Je me lève à 3h30 du matin. 매일 그렇습니다. 매일. Et tous les jours, chaque jour, je me lève à 3h du matin pour lire la Bible. 잘 모르겠어요. 말씀 앞에 가도. Et quand je lis, je 그래서 n'arrive pas à comprendre. 내 영을 보혈로 이렇게 씻고 Alors je purifie mon esprit. 하나님의 은혜를 구합니다. Je demande la grâce de Dieu. 그래서 기도문을 적습니다. J'écris 내 마음 상태를 그대로 고백하면서 J'écris en confessant. 주님 말씀 앞에 나왔지만 잘 모르겠습니다. J'écris tout ce que je ressens. 내 안에 온갖 잡념들이 너무 많습니다. J'ai tellement de péchés dans mon cœur. J'écris. 지금 차대가 와 있는데도 한국 일 걱정하고 그렇지 신경이 다 거기 떨어져 가 있고 많습니다. Parfois j'ai des pensées floues à cause des problèmes qui sont. 저는 이제 복음을 알기 때문에 그때 보혈로 씻어요. Donc maintenant que je connais cet évangile, je purifie tous mes péchés par le sang précieux de Jésus en écrivant. 내 영을 보혈로 씻어주시고 정결하게 하소서. Purifie-moi, Seigneur, mon esprit. 이렇게 기도문 쓰고 이렇게 말씀을 쓰고 읽습니다. Et j'écris tout ça, la prière. Ensuite, je commence à lire la Bible. 오늘 또 똑같이 했습니다. J'ai fait ça ce matin aussi. 놀리길 말씀에 사무엘상 그 말씀이었어요. Ce matin, j'ai lu le livre de 1 Samuel. 하나님 말씀 없는 사사 시대를 심판하시고 J'ai lu que Dieu avait jugé l'époque des juges où il n'y avait pas la parole. 사무엘을 통해서 말씀의 시대를 열어라. Dieu a ouvert l'époque de la parole à travers Samuel. 그건 저 개인적으로 대당된 사건이었습니다. Donc c'est un événement qui me concerne aussi. 매일 말씀 없이 살던 이 목사를 심판하시고 Parce que moi, j'étais un pasteur qui vivait sans parole chaque jour. Et Dieu m'a puni. 말씀으로 살게 하신 그 은혜가 너무 Mais 감사합니다. maintenant, Dieu m'a donné la grâce de vivre avec la parole chaque jour. 오늘 이렇게 말씀 듣습니다. 여러분께서 기도해 주세요. Et j'ai prié aussi pour vous, pour ce séminaire, ce matin. 제가 자세히 몰라도 이 차지 상황을 어느 정도는 약간 알고 있기 때문에 Bien que je ne connaisse pas parfaitement la situation du Seigneur, j'ai eu quelques informations. 어떻게 보면 상황적으로 어려운 여건 가운데서 목회자를 부름받았습니다. Et je vois que vous êtes appelé en tant que pasteur dans des circonstances difficiles. 주님의 눈에 볼 때는 하나님의 눈에 볼 Aux 때는 yeux du Seigneur, aux yeux de Dieu, 모두가 똑같은 주의 종입니다. nous sommes tous pareillement des serviteurs de Dieu. 이 종의 영광이 무엇이겠습니까? Quelle est la gloire du serviteur? 주인이 하는 대로 하면 영광이 됩니다. C'est de faire tout ce que le maître nous dit. 매일 말씀으로 살고 생명으로 살면서 C'est de vivre chaque jour par l'évangile et par la parole. 우리에게 맡겨진 영혼들에게 그 생명의 충만함, Et de prêcher 하나님 나라의 부요함, prêcher la richesse du royaume. 우리의 환경과 어떤 신체적인 조건과 상황을 초월한 충만한 기쁨의 세계가 있다는 De 걸 prêcher cette plénitude du monde, du royaume de Dieu qui surpasse tout. Prêcher cela à nos fidèles. Ça, c'est la mission. 살아있는 성전이 돼야 돼요. Nous devons être tous un temple vivant. 이 나 같은 자를 하나님이 심판하신 하나님께서 우리 작은 목회자들도 심판을 통해 성전 지어주길 기도했습니다. J'ai prié que Dieu, lui qui m'a puni, qui a détruit mon temple, 하나님, j'ai prié que Dieu va détruire aussi les temples des pasteurs tchadiens. 여러분의 심판을 통해 성전이 지어지게 됩니다.
C'est par le jugement que le nouveau temple commence à se bâtir. 그리스도의 무덤에서 성전이 지어지면 C'est dans le tombeau que le temple est bâti. 설령 눈에 보이는 교회는 없어도 그 성전은 영원한 것입니다. Même si nous ne voyons pas le temple visiblement, mais 그리고- s'il est bâti par Dieu, alors il est éternel. 하나님이 보내주신 성도들은 성전을 짓도록 도와줘. Et il faut, à notre tour, il faut que nous aidions nos fidèles dans l'Église à bâtir leur propre temple. 먼저 내가 그렇게 살아야만이 성도들 그렇게 Pour cela, 성전을 지을 수 있어요. je dois d'abord vivre moi, cela, avant les fidèles. 한 나라의 크시지 않고 우리 아프리카 전체에 이런 하나님의 역사가 나타나실 것입니다. Et je prie que Dieu va manifester non seulement dans ce pays du Tchad, mais dans l'Afrique tout entière. 차드 아래쪽은 뭐 그나마 희망이 있습니다. On dit que le sud du Tchad, il y a beaucoup d'espoir. 그래서 이 전 세계 선교학자들은 우리 차드 교회를 복음의 방파제다 다 막고 있는 방파. Les, 북쪽에 있는 게 내려오지 않도록 막고 있는 방파. les missionnaires disent que le sud du Tchad est très très important en termes de géographie parce qu'ils tiennent pour que les musulmans ne dépassent pas les frontières. 그래서 방파제가 무너지면 이제 홍수가 나겠죠 이렇게. Si le temple est tombé, si le Tchad est tombé, alors il y aura une inondation. 차드 교회가 무너지게 되면 Si les L'islam églises du Tchad tombent, alors l'islam va descendre de chaque 아래쪽은 côté. 순식간에 삼켜요. Alors ils vont envahir tout le sud de l'Afrique. 여러분 얼마나 중요한 자리에 있습니까? Vous êtes dans une zone très très importante. 그래서 여러분에게 생명을 전하고 C'est pour ça que 하나님을 je 전하고 vous 가시고 prêche cet évangile. 저도 주님의 종이기 때문에 내 마음대로 못합니다. Moi aussi, je suis un simple serviteur de Dieu. Donc, 주님 이리 가라면 가고 si Dieu me dit d'aller ici, 저리 가라면 j'y vais. 가고 저리 Ce 가라면 n'est 가고 pas moi qui décide, mais c'est le Seigneur qui 한 가지 décide. 분명한 건 주님이 하라고 하신 말씀을 전해요. Mais ce qui est certain, c'est que moi je prêche selon ce que Dieu m'a dit. 그래, 주님이 차드 가라고 하니까 온 거예요. Le Seigneur m'a dit d'aller au Tchad. C'est pour ça que 저는 je 모르지만 suis ici. 주님은 다 보고 계십니다. Le Seigneur est là pour nous voir aussi. 여기에 충성된 내 종들이 있는데 Le Seigneur dit 이들이 ici, il y a des serviteurs 생명을 살려 fidèles. 참 성전 짓길 바라는 주님의 간절한 마음이 있어요. Et il y a le Seigneur qui nous voit et il veut que nous soyons tous 그래야지 dans la 무너지지 temple. 않습니다. 그래야 무너지지 않습니다. C'est ainsi que nous ne serons pas détruits. 영원한 성전을 될 것입니다. C'est ainsi que nous serons tous un temple éternel. 이것이 장사복음입니다. Nous avons vu maintenant donc l'évangile de l'ensevelissement. 신약 시대에서는 성전을 어떻게 짓는지 구체적으로 나오진 않아요. Dans le temps du Nouveau Testament, il n'y a pas de détails comment bâtir les temples. 새 언약도 그랬지만 성전 짓는 것도 구약에 다 나옵니다. Mais dans l'Ancien Testament, il y a tout un tas de détails de construction du temple. 어느 날 다윗이 인구조사를 해서 사탄의 격동에서 인구조사를 했어요. 군사 숫자를 셌어요. Nous nous souvenons que David avait fait un dénombrement du peuple par la tentation du diable. 다윗은 군사 숫자로 승리하는 게 아니기 때문에 군사 숫자를 세는 건 하나님을 노엽게 하는 거예요. Et cela a mis en colère Dieu parce que David voulait compter le nombre des soldats. 요압 장군이 저지했습니다. 이건 하나님 안 기뻐하는 거예요. Donc le général Yoab, il a dit à David que 그래도 밀어붙였죠. il a dit à David que Dieu ne va pas aimer ça. Mais David a quand même continué. 이것은 다윗의 하나의 오점입니다. Donc c'est une erreur, c'est une grande erreur qu'a fait 그러나 David. 다윗의 위대한 점은 잘못한 것을 빨리 깨닫는 거예요. Mais ce qui est grand chez David, c'est qu'après avoir commis cette erreur, 다윗이 하나님께 회개합니다. il demande pardon aussi. 아, 제가 Il 잘못했어요. confesse son péché devant l'Éternel. 하나님이 다윗을 징벌하십니다. Dieu punit David. 다윗은 그 하나님의 징벌을 주시는 대로 받습니다. Et David, lui, il accepte la punition de Dieu. 요즘 코로나가 유행했듯이 전염병이 임해서 이스라엘 모든 백성이 죽는 거예요. Donc, comme le Covid d'aujourd'hui, Dieu a envoyé le fléau, la pandémie sur le peuple 전염병이 d'Israël. 한번 지나갔을 때 7만 명이 죽었습니다. Plus de 70 000 personnes ont été mortes. 다윗이 또 기도했을 때 하나님은 잠깐 심판을 보류하시고 Et lorsque David a prié, Dieu a arrêté 그리고 la punition. 어른 안에 타작마당이라고 하는 곳에서 제사를 드리라고 하는 거예요. Et Dieu demande à David d'aller dans l'air dormant pour
pour faire un culte de sacrifice. 그래서 다윗이 이렇게 제물을 바쳐 제사를 드렸습니다. Et donc David a donné en sacrifice pour Dieu. 그때 하늘에서 불이 와서 제물을 삼켰습니다. Et à ce moment-là, le feu, la flamme est tombée du ciel pour prendre 하나님이 les animaux. 제사를 기쁘게 받으신 거예요. Donc Dieu a reçu cet sacrifice. 하나님의 심판이 이제 완성된 거죠. 완결된 거죠. La punition de Dieu s'est accomplie. 그때 다윗이 외칩니다. 이렇게. À ce moment-là, David crie, 이곳이 하나님의 성전입니다. c'est ici ton temple, le temple de Seigneur. 하나님의 성전은 심판의 자리에서 지어진다는 것을 Le 보여줍니다. temple de l'Éternel a été bâti dans un lieu de punition, de jugement. 예수 그리스도는 그의 무덤에서 참 성전을 지었습니다. Et Jésus-Christ, lui, il a bâti le temple dans son tombeau. 그리스도의 무덤은 심판의 자리입니다. Le tombeau de Jésus-Christ, c'est un lieu de jugement, c'est un lieu de punition. 하나님 없이 생명 없이 말씀 없이 살아온 개인과 교회를 심판하는 자리입니다. Dieu punit dans le tombeau de Jésus les églises et les fidèles qui 그 vivent 자리에서 sans parole. 하나님 옳습니다 받아들이고 Et dans ce tombeau, nous devons donc accepter cette punition. 말씀 앞에 나가게 되면 Nous devons, si nous nous mettons devant la 그게 parole, 진짜 성전이 지어집니다. alors à ce moment-là, nous aurons bâti un véritable temple. 어떤 사람은 하나님이 갖고 있는 걸 다 뺏어가서 무덤에 던지세요. Parfois, 명예도 재산도 Dieu prend toutes nos richesses. Parfois, Dieu prend tout ce que nous avons pour nous jeter dans le tombeau. 그냥 처음부터 무덤에 사람도 있습니다. Parfois, les gens commencent sa vie en naissant dans le tombeau même. 중요한 건 내가 거기 하나님의 심판을 받아들이고 매일 말씀으로 사는 거야. Ce qui est important, c'est d'accepter cette punition de Dieu et de commencer à vivre 내 avec la parole. 상황이나 우리나라나 내 개인의 현실이 무덤 같을지라도 Même si ma circonstance, même si ma situation s'apparaisse comme un tombeau, 바로 그 자리에 말씀으로 참 성전을 짓는 거예요. nous devons bâtir dans ce tombeau un temple avec la parole de Dieu. 그런 점에서 우리 차대교회는 참 성전을 짓는 절호의 교회입니다. Vous avez cette occasion, les églises tchadiennes, vous avez cette occasion aujourd'hui de bâtir ce temple. 먹고 또 가나 이런 거 중요하지 않아요. Ce qui nous manque, 내가 과연 그 무덤에서 성전을 짓느냐. ce qui est important, c'est de bâtir ce temple dans ce tombeau. 목사님들 참 성전 지으십시오. 주님의 무덤에서. Donc je vous bénis au nom du Seigneur que vous allez bâtir ce temple. 이번 교재까지 다 만들어 드렸기 때문에 Donc on a préparé ce fascicule pour que vous bâtissiez le temple. 하나님 너무 사랑하셔요, 여러분. Dieu vous aime. 그리고 이제 아무 말이나 하지 말고 이 교재 가지고 설교하세요. Donc maintenant, vous pouvez prêcher l'évangile en s'appuyant sur le fascicule. 개인의 간증이 아닙니다, 이거는. Au lieu de raconter nos histoires, 들어보시죠. 성경에서 그대로 드러내는 nous devons 복음. prêcher selon l'évangile, selon la Bible. 그럼 달라집니다, 여러분. Alors nous allons changer ainsi. 성도들의 눈빛이 Les 달라지게 fidèles 되고 vont changer. 그들이 생명으로 나가게 되고 Les fidèles vont aller vers la vie. 목사님 이 복음의 말씀에 더 기울이게 되고 Les fidèles vont vous écouter à entendre l'évangile. 전체가 참 성전이 지어집니다. C'est ainsi que toute l'Église bâtira ensemble le véritable temple. 그리스도의 무덤에서 지어진 성전 누가 무너뜨리겠습니까? 여러분? Alors qui pourra détruire ce temple qui est fait dans le tombeau de Jésus? Personne. 그리스도가 없는 무덤이 교회이기 때문에 무너지는 거예요. L'Église où il n'y a pas de Jésus 하나님의 sera 무너뜨리 détruite. 하나님의 무너뜨리신 겁니다. C'est Dieu qui détruit cette 우리가 Église. 다시 그리스도의 무덤에서 말씀으로 성전 지으시면 돼요. Donc nous devons bâtir le temple dans le tombeau avec la parole de Dieu. 그때 우리 차득교회는 살아있는 교회가 C'est 되고 parce que les églises tchadiennes seront vivantes. 그 무엇도 무너뜨리지 않는 살아있는 교회 Personne ne 성전의 pourra les 교회 bâtir. Personne ne pourra les détruire. 말씀에 목숨 거십시오. Alors aimons la parole de Dieu. 기도하겠습니다. Prions ensemble.